Jadi setiap pagi meluangkan waktu sekitar 1 jam untuk melakukan meditasi. Pikiran kita yang tadinya semrawut atau yang tadinya complicated dan lain-lain, setelah meditasi itu seperti terurai tersendirinya. So I have families around me, dan aku mulai bisa melepaskan bahwa I'm my company, payable is me and me is payable. Aku bisa mulai melepaskan itu, dan visit my family itu bakal ngebikin aku agak lupa lah dengan semua stress-stress yang ada di company, dan ketika aku balik untuk kerjain lagi, aku bisa mulai punya semangat yang baru kayak gitu. Jadi kuncinya sebenarnya hanya kita perlu chunk down aja sih. Kita pecah menjadi priority yang kecil-kecil, yang itu kita selesaikan satu, pindah, geser terus. What keeps me going adalah it's not the motivations, karena motivation comes and go. Sebenarnya it's about discipline. How you stay disciplined on your vision, how you stay disciplined and just show up to work and whatever that happen in your life. Mencari alternatif dulu untuk mundur sebentar, mengerjakan sesuatu yang memang diinginkan. Itu ngebantu banget sih sebagai founder ya. Spending time with family, spending time doing sports, I can manage myself pretty well. And for the team, I just make sure that there is an open channel and an open system for communication. Yang kita jaga agar kita tidak cut adalah pos yang emang nge-generating money. Karena obviously kalau kita cut budget di sana dan revenue kita bakal berkurang, dan we need to cut budget juga di bulan selanjutnya. So that's something that we don't want to do. So far yang kami alami, invest ke produk yang sudah terbukti market fit, itu lebih kasih dampak finansial lebih baik ketimbang kita berpikir untuk bikin produk turunan lain. Whatever happens adalah jangan pernah mengorbankan anggaran untuk gaji karyawan. Because people is the fuel of like your company. Karena I think being founders is about sacrificing things. The answer is we haven't had to do that, and I hope that we never have to do that because we are going to continue running a lean business. So no, I don't want to cut anything for now. I want to grow cautiously but surely. Sekarang kita sudah membantu kurang lebih 410 manufacturer yang mereka sudah berhasil ekspor ke seluruh dunia. Salah satunya dari South Korea, Jepang, China, Australia, UAE, Saudi Arabia, and so on. Jadi sekarang karyawan kita ada sekitar 40-an, dan kita punya kantor, proper kantor, bukan co-working space lagi kayak dulu, atau mungkin dulu nyewa apartemen orang. Imagining kita bisa achieve that dalam waktu 7-8 bulan itu cukup oke. Dan kita bahkan nggak burning money for that. We are profitable. Ketika masuk startup studio, di situ tiba-tiba jadi rapi, metrik-metrik kita jadi rapi, analitik kita jadi rapi, yang siap di-present ke kurator gitu, dan itu life-changing bagi kami. How you keep this ship going, it's a very big achievement gitu, karena it's only 6 people dari dulu, tapi kita bisa handle bener-bener end-to-end process untuk make the house moving ready gitu. Mempelajari semua hal gitu ya, termasuk kayak berbicara seperti ini nih di depan kamera itu menjadi problem dulu. Public speaking, terkait bagaimana tadi finance juga dibahas, bagaimana berinovasi, bagaimana tadi mengatur stres. You know, from me staying at a cost, by myself, trying to meet the first couple of friends and people and other founders in October 2022, to then finally meeting some people and then hiring somebody that could work together well with us. I think that's the thing I'm most proud of, is the team and the really, really solid group of customers that we've been able to build. Ketika kita sharing dengan employee maupun shareholder maupun investor maupun dari sisi teman startup itu, karena mereka punya experience di sebelumnya dan kita mau belajar tentang itu, kita bisa mendapatkan experience mereka terus kita implement dalam sebuah perusahaan. Dua hal sih, banyak ngobrol ke customer seintens mungkin, banyak ngobrol ke yang sudah pebisnis atau founder lain yang sudah melewati tahap-tahap yang lebih challenging dari kita. Seringkali polanya berulang dan kita hanya perlu adjust dari masukan-masukan mereka dan berkreasi sedikit, masalahnya akan kurang lebih sama. Just acknowledging bahwa we also have flaws, dan akhirnya kita jadi saling ngingetin satu sama lain. Even in every meeting I always say, is there anything that I can improve untuk kayak make it easier, help me help you. So I'm a big believer on strengths. Now naturally we need to be aware, we need to be self-aware. I do have weaknesses, the team, they definitely have weaknesses. But so long as we empower each other's strengths, it's almost like a game of Tetris where we're all making things piece together. The shortcomings are great, so you have to be aware of them, because if you get somebody who has a strength in your shortcoming, that's a recipe for success at a startup.
karena Payable ini pivot kali dan yang paling terakhir ini cukup sukses, mungkin aku bakal do this lini bisnis dari awal ya. Saya akan memilih untuk secepat mungkin launching produk di fitur yang seminimum mungkin bisa dipakai dengan market yang sangat kecil dulu. Jadi mending kita buat satu orang sangat-sangat bahagia dengan produk kita, baru kita pindah ke customer berikutnya, ke 10 berikutnya, ke 100 berikutnya, ketimbang kita bikin untuk target semoga 1000 orang happy nih dengan produk kita. Dengan semua turbulence, dengan semua let's say pain itu, kita juga ngebangun foundation yang jelas. Kalau misalnya itu terjadi dan belum dapat, ya mungkin belum levelnya. So you have to level up. When you level up, you will get that. Mungkin tetap aja ngembangin produknya, OkGarden.com-nya, terus operasional dicari orang yang bisa ngerjain operasionalnya gitu. Bukan Anda yang akhirnya terjun karena penasaran, oh kayaknya bisa nih saya ngerjain operasionalnya. I don't regret anything. I think everything that we've done so far has brought me to where we are, to where I am personally. The learnings, the experiences, the gray hair, everything. So I wouldn't change anything. Really, nothing at all.